Kita masuk pada bab ke-57, bab tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabiyya hatta faragha. Bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membiarkan Arab Badui buang air kecil sampai selesai. Min baulihi fil masjid. Buang air kecil sampai selesai di masjid. Saya ulangi, bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia itu para sahabat membiarkan orang Arab Badui ya selesai dari buang air kecil sampai selesai dari buang air kecil di masjid. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammam qala akhbarana Ishaq an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyyan yabulu fil masjid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. Faqala da'uhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan dia. Hatta idza faragha da'a bima'in fasabbahu alaihi. Tatkala Arab Badui ini selesai buang air kecil, maka Nabi minta didatangkan air lalu ditumpahkan ke bekas kencing Arab Badui tadi. Bab berikutnya bab sabbil ma'i alal baul fil masjid. Bab tentang menuangkan air di atas air kencing di masjid. Hadisnya masih sama, ya, tetapi kali ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dari hadis Abu Hurairah. Ya. Kalau sebelumnya dari Anas bin Malik, sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib, ani Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abu Hurairah qala, bosnya Abu Hurairah berkata, qama a'rabiyyun, datanglah seorang Arab Badui. Qama Arabiyyun fabala fil masjid. Berdirilah seorang Arab Badui lantas dia kencing di masjid. Fatanawalahun nas. Orang-orang ingin mencegahnya. Ya, dalam riwayat mereka berteriak, tapi Nabi faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegur mereka, kata Nabi, da'uhu, kata Nabi kepada para sahabat, biarkan dia kencing. Wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'. Kemudian setelah itu tumpahkanlah air di atas air kencing Arab Badui tadi. Sajlan atau zanuban itu air yang embernya besar berisi air penuh untuk ditumpahkan di tempat air kencing Arab Badui tadi. Kemudian kata Nabi, fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sungguhnya kalian diutus dengan memudahkan, bukan diutus untuk menyusahkan. Qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, wa qala haddatsana Khalid qala wa haddatsana Sulaiman wa an Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui kemudian dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang-orang pun mencegahnya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun melarang sahabatnya. Nabi bela Arab Badui ini, Nabi larang para sahabatnya. Kata Nabi, da'u, biarin dia. Nabi ngomong, da'u, biarin dia. Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam binadubin min ma'in fahuriqa alaih. Tatkala dia sudah selesai dari air kencingnya, maka Nabi memerintahkan didatangkan satu ember air kemudian ditumpahkan di tempat air tersebut. Bab berikutnya bab babun baulus sibyan atau babu baulis sibyan. Bab tentang kencingnya anak-anak. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah ummul mukminin. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, beliau berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin fabala fi thawbihi. Didatangkan seorang anak kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas anak kecil ini kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil laki-laki. Fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyah. Maka Nabi minta didatangkan air, maka Nabi cuma kiram air untuk dialirkan ke bekas kencing yang terkena baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah an Ummi Qais binti Mihsan annaha atat bi ibnin laha saghirin. Dari Ummu Qais binti Mihsan, dia mendatangkan bawa kepada Nabi anaknya yang masih kecil. Lam yakulit ta'am, dan anak itu belum makan sama sekali. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia bawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi,
maka Nabi pun menundukkan anak tersebut di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala thawbihi. Kemudian anak ini ternyata kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, Nabi pun minta datangkan air, fanadhahu, dan Nabi memercikannya, walam yaksilhu, dan Nabi tidak mencucinya. Bab al-baul qa'iman wa qa'idan. Bab tentang buang air kecil berdiri atau duduk. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subabata qaumin fabala qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Subaba, itu masbala, yaitu semacam tempat sampah, kotoran-kotoran dikumpulkan di situ. Nabi kencing, tempat sampah milik seseorang, Nabi kencing di situ. Tsumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda'a. Lalu dia minta didatangkan air, aku pun datangkan air, maka Nabi pun berwudu dari air tersebut. Bab berikutnya, babul baul inda sahibihi wa tasattur bil haid. Bab tentang kencing di dekat temannya dan berlindung di balik tembok. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah, dari Hudzaifah qala ra'aituni ana wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam natamasha. Aku dan Nabi pernah berjalan bareng. Fa ata subabata qaumin, tiba-tiba Nabi ingin buang air kecil. Khalfa haid, yang sampah tersebut, Nabi pergi ke tempat sampah, tempat tersebut letaknya di belakang tembok. Faqama kama yakumu ahadukum, maka Nabi pun berdiri sebagaimana salah seorang dari kalian berdiri. Fabala, kemudian dia pun kencing. Fantabaztu minhu, aku pun menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilayya, Nabi panggil. Faji'tuhu, aku pun datang, faqumtu inda aqibihi hatta faragha, maka aku pun berdiri di belakang Nabi sampai Nabi selesai. Artinya Nabi panggil dia agar menutupi Nabi. Kemudian hadis berikutnya, bab al-baul inda subabati qaum, sama. Bab tentang kencing di tempat sampah orang, ya. Tentu dengan izinnya, ya. Jangan asal tempat sampah orang kencing di situ, ya. Qala haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa al-Asy'ari yushaddidu fil baul. Ada sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari, dia kencing dalam masalah kencing. Wa yaqulu inna bani Israil, artinya hati-hati kamu kencing, hati-hati kamu kencing. Jangan sampai terpicit sedikit pun, jangan sampai kecipratan sedikit pun. Suruh hati-hati benar dalam masalah kencing. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, inna bani Israil kana idza asaba sauba ahadim qaradahu. Bani Israil dulu syariatnya berat. Kalau mereka kencing, ternyata ada kencing kena bajunya, harus digunting, enggak dicuci. Dia apa digunting. Zaman dulu setengah mati. Zaman Bani Israil. Kalau ada air kencing terkena celananya gunting. Terkena sarungnya apa digunting. Bukan cuma dicuci. Maka dia ingatkan dulu, coba. Makanya hati-hati sama kencing, jangan sampai kencing kecipratan. Dia ingatkan untuk berhati-hati. Ya, maka Hudzaifah mengomentari. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat juga, laitahu amsak. Coba dia enggak usah bilang-bilang seperti itu. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'iman. Aku pernah lihat Nabi kencing berdiri.